23 August Halbarinka Edition Manmari Shal Bubagra Dagi Mungrimani Haste Ganahino Buhaste Fa Havonogo Greta Tibran Shalmuno Koimumblai Yafanani Abran Bishino Greta Tibran Shalmunoti LTV Dolai LGMI Havonogo Shalmumblai Yafalega Arthamanjaka Tibramatani Dolai District President of Tripura YTF ni Central Committee Working President Hollywood Chakma TWF ni Dolai Vice President Surupini Koloi Akosong Tibramatani তরফ থেকে তিনি বরমগানাং হাস্তেফা এবা গভর্নর ত্রিপুরানি বিনি বাখাক্তি তিনি সারা ত্রিপুরা মথাবাই চংজাক যে তিনিনি সালো মেমোরেন্ডাম 1 পয়েন্ট ডিমান্ড টি মেমোরেন্ডাম সাবমিট খেনাই ও মেমোরেন্ডাম অংখা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ত্রিপুরা জগ দাকি চালু মাখাইলেন বাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ডিমান্ড টি তিনি চিং একটা পয়েন্ট টি যে ডিমান্ড টি তিনি যে ডেপুটেশন রেজাকা চিনি লং ট্রাইবেলি সাব ডিভিশন SDM বরমগানাং SDM ni yago yapar রেজাকা 7 members delegate তিনি চুঙ্গার রিপ্রেজেন্টেটিভ তঙ্গো বরক অংখা চিনি লগে চিনি পার্টিনি লিডার স্টক आं निजे दलाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जतीश त्रिपुरा तंगो बिनि लगे हलिउड चाकमा सिनी YTF सेंट्रल वर्किंग कमिटी नि प्रेसिडेंट तापरे मुआक दिंगी दारलंग सेंट्रल कमिटी नि सिनी TWF नि मेंबर किशन देबबर्मा सिनी डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि प्रेसिडेंट YTF लेबेनजय रियांग सिनी डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि सदस्य एबा बिनि सब जोनल चेयरमैन इनके जगदीश देबबर्मा डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि जनरल सेक्रेटरी इनके सुरपिनी कलय चिनी TWF डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट खरक सिनी आदं जों चिनी जे पार्टी सिद्धांत मुताबिक मेमोरेंडम 1 पॉइंट डिमांड टी तिंग चिनी सबमिट खायका चिनी बरमगानां SDM बो खूब खा वारबाय चिनी साका चिनी जे इ मेमोरेंडम नो बाया DM नि माध्यमे बो हास्तेफा ni ara rohonani bagai bubu dokmana as aboni bagai chini tinini je deputation abo খুব নাইথকাইনে কমখা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ এবং কাহাম কগ্ন chung SDM বাই সলাই লেখা aboni bagai কক থুমনাই রক যারা চিনি খাইনে রক আওয়াই খাইনে রক বরনবা হামবাই জানো যতন হামবাই